Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat datang kembali di channel Mancing Dadakan. Hari ini kita mancing lagi, Mas Bro. Mancing di sungai dekat rumah, mumpung airnya keruh ini, Mas Bro, habis hujan. Jadi kita cari umpan dulu di sini, Mas Bro. Cari cacing. Oke, ikuti keseruan saya ya, Mas Bro ya. Oke, Mas Bro, kita mancing di tempat ini lagi karena kemarin lelenya makan, Mas Bro. Jadi kita coba lagi, apakah makan lagi lelenya. Pakai umpan cacing ini, Mas Bro. Cuma dapat sedikit soalnya habis besar airnya. Oke, Mas Bro, langsung mancing. Mumpung airnya agak keruh ini, kayaknya banyak makan ini, Mas Bro. Oke, strike, Mas Bro. Oke, mantap. Mas Bro, kita strike water now, strike water, strike water lanjut mancing lagi, Mas Bro. Gimana? Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Oke, makan. Oke, makan lagi, Mas Bro. Oh, strike, Mas Bro. Kecil, Mas Bro. Kecil, Mas Bro. Coba kita ganti pakai pelet ya, Mas Bro ya. Coba kita pakai pelet dulu, Mas Bro. Apakah ikannya mau makan? Oke, makan, Mas Bro. Mau, Mas Bro. Mau, Mas Bro, mau makan, Mas Bro. Pakai pelet mau makan, Mas Bro. Oke, makan, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Oke, mantap, Mas Bro. Strike lagi pakai umpan pelet. Oke, lanjut mancing lagi. Aduh, lepas, Mas Bro. Yuk, lanjut mancing lagi. Aduh, gak kena, Mas Bro. Yuk, makan, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Aduh, lepas, Mas Bro.
Pas mas bro. Pas. Lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan lagi. Oh, aduh, lepas mas bro. Kurang tajam ini. Yuk mancing lagi mas bro. Oke, makan mas bro. Oke, strike mas bro. Besar mas bro. Besar mas bro. Oh, besar mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Waduh, lepas mas bro. Kailnya mas bro. Oke mas bro, kita ganti kail dulu. Kita pakai kail Kyoto mas bro, Sode, dari Kyoto Sode. Ini kailnya tipis banget. Yuk mancing lagi mas bro. Oke, makan mas bro. Strike mas bro. Oke. Babon mas bro. Babon. Aduh, langsung masuk mas bro. Waduh, langsung masuk mas bro. Ini mas bro ikannya mas bro. Lanjut lagi mas bro. Pakai cacing langsung nelan mas bro. Oke, makan mas bro. Strike mas bro. Aduh, lepas lagi. Pas lagi mas bro. Kok banyak yang lepas. Lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan mas bro. Strike mas bro. Besar mas bro. Besar mas bro. Besar mas bro. Besar mas bro. Babon mas bro. Babon mas bro. Besar banget mas bro. Oke, tanago mas bro. Besar banget. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Babon mas bro. Babonnya sudah keluar ini mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, strike mas bro. Langsung bawa mas bro. Mantap mas bro. Langsung bawa mas bro. Mantap mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro.
Oke, strike lagi mas bro. Oh, strike-nya mantap mas bro. Strike terus mas bro. Mas bro, wader kita mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan strike mas bro. Oke, oke mas bro, strike lagi mas bro. Mantap mas bro, strike lagi mas bro. Yuk lanjut mancing lagi mas bro. Oke, makan lagi mas bro, strike mas bro. Besar mas bro. Babon mas bro. Besar mas bro. Mas bro, babon mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Oke mas bro, karena banyak sampahnya mas bro, kurang enak mancingnya mas bro. Jadi kita sudahi mancing kita hari ini. Perolehan mancing kita lumayan mas bro. Mas bro, ya sudah mas bro, semoga menghibur ya mas bro. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.